अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्दो सना हमारे करीम रब के लिए और करोड़ हा दुरूद व सलाम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए। मेरी बहनों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरतुल हुमज़ा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला सूरह नास तक, और साथ खत्म कुरान करीम के लिए दुआ भी होगी। करीम रब से दुआ है मौला करीमा हमें अमल की भी तौफीक अता फरमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा। अब इतनी सख्त अल्फाज से ये इब्तदा हो रही है। हलाकत है किसके लिए? हर उस शख्स के लिए जो रूबरू ताने देता है या पीठ पीछे ऐब जोई करता है। इसमें बहुत सारे लोग जैसे चुगली खाने वाले, दोस्तों में जुदाई डालने वाले, तफरका डालने वाले, बेकसूर और बेऐब इंसानों में भी ऐब निकालने वालों को हुमज़ा और लोबाज़ा दोनों कहा जाता है। बहरहाल बाज लोग पीठ पीछे बुराई करते हैं और बाज इतने शेर होते हैं कि सामने दिल तोड़ के रख देते हैं। तो दोनों को कहा जा रहा है वही हलाकत है। किन के लिए? जो सामने या पीठ पीछे ऐब जोई करता है या ताने देता है। अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा। जिसने माल जमा किया और उसे गिन गिन कर रखता रहा। यहसबु अन्ना मालहू अखलदा। वो ये ख्याल करता है कि उसके माल ने उसे लाफानी बना दिया, यानी उसके पास इतना ज्यादा माल है, अब उसने लाफानी बना दिए। बस उसका काम क्या है कि खाली नोटों को गिनते रहना। कल्ला लयुंबज़न्ना फिल हुतमा। हरगिज नहीं, वो यकीनन हुतमा में फेंका जाएगा या फेंक दिया जाएगा। वो समझता है मैं सारी जिंदगी दुनिया में रहूंगा, नहीं, उसे तो हुतमा में फेंक दिया जाएगा। वमा अदराका मल हुतमा। और तुम क्या जानो कि हुतमा क्या है? यकीनन कोई बहुत बड़ी चीज है। ये दोबारा रब्बे जुल जलाल फरमा रहे हैं कि हुतमा, और फिर हुतमा क्या है? नारुल्लाहिल मूक़दा। वो अल्लाह की आग है, खूब भड़काई हुई। दुनिया की आग जो हमारी आग होती है, वो भी अगर उसमें भी अंदर इंसान चला जाए या उससे इंसान झुलस जाए, या आग जिसको लगती होती है, उस बंदे से पूछे उसकी क्या हालत होती है। इस आग के मुकाबले में वो वाली आग जो अल्लाह की भड़काई हुई है वो 70 गुना ज्यादा है। तो खुद आप अंदाजा लगाएं कि वो कितनी सख्त आग होगी। इतनी आग जो अल्लाह ने भड़काई वो हमेशा भड़कती रहेगी और कभी नहीं बुझेगी। अल्लती तत्तलिउ अलल अफइदा। जो दिलों तक जा पहुंचेगी। अभी जो आग होती है वो हाथ या उसके अंदर तक स्किन, लेकिन वो इतनी सख्त आग होगी कि जो दिलों तक पहुंचेगी। इन्नहा अलैहिम मुअस्सदा। बेशक वो आग उन पर बंद कर दी जाएगी, यानी हद होगी। ये नहीं कि अभी आग लगी और आप हट गए, नहीं, उस आग के अंदर इंसान को बंद कर दिया जाएगा। फी आमदिन मुमद्ददा। उसके शोले लंबे लंबे सतूनों की सूरत में होंगे। और यहाँ तक भी हदीस तैयबा में आता है कि पाँव के अंदर से नीचे वाले हिस्से से आग लगेगी और उसके शोले और उसकी इतनी ज्यादा होगी कि इंसान पिघल जाएगा। अल्लाह माफ करे, अल्लाह पाक इस आग से हर इंसान को बचाए। और अभी हम संभल सकते हैं, अभी संभल सकते हैं, अभी हमारे पास टाइम है, बजाय इसकी कि टाइम खत्म हो जाए। अल्लाह पाक हम लोगों को हदायत दे दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। क्या आपने मुलाहिजा नहीं किया कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ कैसा सलूक किया था? ये कौन थे हाथी वाले? ये आप सबको पता है कि अबराहा था जो काबे के ऊपर उसने हमला किया था, लेकिन अल्लाह पाक ने उस काबे को बचा दिया। किससे? इंसानों के जरिए नहीं, अबाबील के जरिए। वो भी इस आयत मुबारका में आता है। अलम तरा कैफा। क्या आपने मुलाहिजा नहीं किया? फ़अल रब्बुका, कि क्या किया आपके रब ने किसके साथ? अस्हाबिल फील, जो हाथी वाले थे उनके साथ। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील। क्या अल्लाह ताला ने उनके मकरो फरेब को नाकाम नहीं बना दिया? उनका मकर, उनका फरेब, उनका क्या मकसद था? उनके मकसद को किसने खाक में मिला दिया? अल्लाह ने।
कैसे, वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील, और वो यूं कि भेज दिए उन पर हर किस्म से परिंदे, डारों के डार, यानी थोड़े थोड़े नहीं, डारों के डार। वो फौलादी जिस्म जो उसके ऊपर चढ़ाया हुआ था, आहनी ज़रों के अंदर वो थे, लेकिन वो छोटी छोटी अबाबील के मुंह के अंदर जो कंकरियां थी जिसका नाम लिखा हुआ था, उन आहनी ज़रों को चीरते हुए उनके जिस्मों को घायल कर दिया। किसने? अबाबी ने। किसने भेजा? अल्लाह ने भेजा। फिर सुनिए, और यूं कि भेज दिए उन पर हर सिमत से परिंदे, डारों के डार। अल्लाह चाहे तो वो तो परिंदों के जरिए भी, बल्कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया मैंने बारहा आप लोगों को सुनाया, सांपों के जरिए भी हिफाजत फरमा सकता है वो हमारा रब। अगर हमसे अल्लाह कोई दीन का या अच्छा काम लेता है तो उस पे हमें शुक्र अदा करना चाहिए। मौला करीमा, तो शुक्र है हमें अपनी नौकरी पे रखा हुआ है, तू चाहे तो किसी से भी नौकरी दे सकते हैं, सारी मखलूक तो तेरी अपनी है। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील। अब वो अबाबील क्या करते थे? रब फरमा रहे जो बरसाते थे उन पर, हाथी वालों पर, कंकर की पत्थरियां। अब पत्थरियों से वो किन लोगों की जिरों को, जो लोहे की थी, हाथी वाले जो बड़ी ताकत वाले थे। एक अबाबील की चोंचों में कितना पत्थर तो होगा, आप खुद सोचिए, और उन आहनी जिरों को चीरता हुआ जिस्मों को खराब करता है। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से भेजे हुए डार है। यहाँ पे जो मेरे ज़हन में आता है हमेशा से कि लोगों, ये रब की, अगर तुम लोगों से रब कोई काम ले रहा है तो तुम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हम लोग हम लोग इस आयत पे गौर करें ना कि अब अबाबील के जरिए भी रब दिफा कर सकता है, अबाबील के जरिए भी दुश्मन को मरवा सकता होता है। सूरह कुरैश, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लिईलाफि कुरैश। इसलिए कि अल्लाह ने कुरैश के दिलों में उल्फत पैदा कर दी, मोहब्बत पैदा कर दी। किसकी? ईलाफिहिम रहलतश शिता, उल्फत तजारती सफर की जाड़ी में, व सैफ, और गर्मी के मौसम में। उल्फत ही थी तो रिज़्क की मोहब्बत, और तिजारत की उल्फत, गर्मियों और सर्दियों में वो तिजारत किया करते थे। अब करीम रब फरमा रहे ठीक है तुम रिज़्क तलाश करो, लेकिन फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, बस चाहिए कि वो इबादत किया करें उस खाना काबा के रब की। यानी रिज़्क तो तुम्हें मिल गया, राज़िक को भूल नहीं जो, अपने राज़िक को भी याद करो। किस? दोबारा सुनिए कि बस चाहिए कि इबादत करें उस खाना काबा के रब की। अल्लाह हर चीज का रब है, हर चीज का रब है, लेकिन अपना हवाला कैसे दे रहा है? इस दुनिया में जितनी मसाजिद हैं, जितने घर हैं, सबसे बड़ा घर काबा का है, और काबा के रब की इबादत किया करो। यहाँ पे एक मसले का हल भी मौजूद है। जैसे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हम अगर एज अ बशर ही उनका तारुफ करवाएंगे तो कौन उनका इतना एहतराम करेगा? अब देखा जाए, जैसे जिसने मस्जिद बनाई, जिसने मीनारे पाकिस्तान बनाया, या जिसने बड़ी कोई चीज बनाई होगी, जैसे यहाँ शारजा में सबसे बड़ी जो बिल्डिंग है जिसने बनाई होगी, उसका जाहिर नाम है, उसने किसी जगह किसी मोहल्ले की अपने घर की नाली को भी दुरुस्त किया होगा। लेकिन जहाँ पे प्रोजेक्ट मिलना हो वहां पे आप कह दो कि ये वो शख्स है जिसने गली या मोहल्ले की नाली सही की, तो क्या उसको कोई प्रोजेक्ट मिलेगा? हालांकि ये बात सच है, लेकिन अगर कहें कि ये वो है जिसने दुबई की सबसे बड़ी जो है बिल्डिंग थी उसको बनाया है, तो उसको क्या हर कोई प्रोजेक्ट नहीं देगा? यकीनन देगा। अगर हम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ करवाते हैं एज अ बशर, बशर है, इसकी उनकी बशरियत से किसी को इनकार नहीं, लेकिन खाली बशर आप करके तारुफ करवाओगे तो फिर गलियों में चलता फिरता जैसे बशर होते हैं वो तो इतनी फिर इनकी ताजीम करेंगे ना। अगर मुस्तफ़ा करीम का तारुफ करवाना है तो इस आयत से सीखिए, वो मुस्तफ़ा करीम जिनके हाथ की उंगली एक हिलती है तो चांद के दो टुकड़े हो जाते हैं, और फिर वो जोड़ भी देती है। वो मुस्तफ़ा करीम जहाँ पे फरिश्ता पर नहीं मार सकता, जिब्रील अमीन नहीं जा सकते, उससे आगे मेरे नबी गए,
ہمارے مصطفیٰ کریم وہ ہیں جو رب کے محبوب ہیں، اور جس طرح بہت سارے معجزات ہیں، اس طرح تعارف کرواؤ گے تو آپ کے بچوں میں اور آپ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی۔ آپ اپنے محبوب کا تعارف ایسے کروائیں امام الانبیاء کی صورت میں، اللہ کے محبوب کی شکل میں ایسے کرو گے تو پھر اتباع کرنا بہت آسان ہو جائے گی۔ خالی بشر کہو گے تو پھر وہ بات نہیں بنتی، ہم بھی بشر وہ بھی بشر، فرق کتنا ہے کہ ہم لوگ اگر ہمارا پسینہ آتا ہے تو سگے ماں باپ بھی پاس نہیں بیٹھتے، محبوب کے پسینے کو تو لوگ خوشبو کے طور پہ استعمال کیا کرتے ہیں، پھر وہ اور ہم برابر کیسے ہو جاتے ہیں۔ باہر طور پر ایک مسئلہ تھا جس کے بارے میں بتایا، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے انہیں رزق دے کر فاقے سے نجات دی۔ بار بار یہی بتایا جا رہا ہے کہ رزق ضرور حاصل کرو لیکن رازق کو بھول نہیں جاؤ۔ وہ جس نے فاقے سے نجات دی، اس کعبے کے مالک کی عبادت کرو۔ وآمنہم من خوف، اور امن عطا فرمایا انہیں، یعنی کعبے کے لوگوں کو فتنہ اور خوف سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر انسان تو جانور اور چرند و پرند بھی بڑے محفوظ ہوتے ہیں۔ یہی قریشیوں کو بتایا گیا۔ سورۃ الماعون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا ہے اس کو جو جھٹلاتا ہے روز جزا کو؟ کس کو؟ قیامت کو جھٹلانے والا، یوم حساب کو جھٹلانے والا، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یہ تو وہ شخص ہے جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں، لیکن ہم قیامت کو مانتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا اللہ ہمیں لمحہ لمحہ دیکھ رہا ہے، اور ساتھ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ قیامت والے دن ہمیں اٹھایا جائے گا، اللہ کے سامنے ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو ان میں اور ہم میں زمین و آسمان کا فرق ہونا چاہیے تھا۔ اب وہ لوگ جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، ان میں کون کون سی باتیں پائی جاتی ہیں؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، بس وہ بدبخت جو قیامت پر یقین نہیں رکھتا، وہ کیا کرتا ہے؟ دھکے دے کر نکالتا ہے یتیم کو۔ ہم لوگ اگر قیامت پر یقین رکھتے ہیں اور پھر ایسا عمل کرتے ہیں تو پھر تھوڑی شرم کی بات ہے۔ وہ تو یقین نہیں رکھتے قیامت کا، وہ تو ان کی تو اور بات، ہمیں قیامت کا یقین بھی ہے، اور پھر قول و فعل میں اتنا تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ بس وہ شخص جو قیامت پر یقین نہیں رکھتا، پہلا کیا کام کرتا ہے؟ دھکے دے کر نکالتا ہے کس کو؟ یتیم کو۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ دوسروں کو ایک تو خود نہیں کھلاتا دوسروں، اور نہ ہی برانگیختہ کرتا ہے، یعنی موٹیویٹ کرتا ہے دوسروں کو کہ غریبوں کو کھانا کھلائیں۔ پہلے تو خود چاہیے کہ خود کریں، اگر خود نہیں کر سکتے تو دوسروں کو ترغیب دلانا چاہیے کہ وہ غریبوں کو کھانا کھلائیں۔ میں بھی آپ کو اکثر و بیشتر یہی کہتی ہوں، دیکھو ہم نے ادارہ بنایا، اس میں ہم کر رہے ہیں، آپ بھی کریں، یہ موٹیویشن ہی تو ہے نا، تاکہ آپ لوگ بھی اس میں حصہ دار بن جائیں۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ یتیموں کی عزتوں کا خیال رکھو، انہیں کھانا کھلاؤ، اور غریبوں کو، خود بھی جو مسکین طبقہ ہے، ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود مانگ لیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو غیرت کے مارے ہوتا تو کچھ نہیں لیکن لوگوں کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے، تو ان کا زیادہ حق ہوتا ہے۔ پھر تیسری کیا بات؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بس خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو کیا کرتے ہیں؟ فویل، ہلاکت ہے، للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز کی ادائیگی سے غافل ہیں۔ اس میں بہت سارے معنی آتے ہیں۔ ایک تو بڑا دکھ ہوتا ہے مجھے کہ اللہ پہ یقین بھی ہے، نماز بھی ہم لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ فرض ہے ہمارے اوپر، اور پھر بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ، بہت سارے لوگ غافل ہیں نمازوں سے۔ کچھ بندے ہیں جو 5 نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ان کا بھی انداز کیا، لوگوں کے سامنے تو بڑی اچھی اچھی نماز پڑھتے ہیں، جب تنہائی میں نماز کی باری آتی ہے تو بیٹھ کے تو سستی کے مارے۔ تو یہ بات ہی درست نہیں، کسی بندے نے دیکھ لیے تو نماز پڑھ لی، اگر کوئی بندہ نہ دیکھے تو نماز نہیں پڑھی، یہ بھی بات درست نہیں۔ اگر یہ ایسا ہو کہ ہم لوگ کہتے ہیں ہاں الحمدللہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن جھوٹ نہیں بولتے، ہم تو 3 پڑھتے ہیں، ہم تو 4 نمازیں پڑھتے ہیں،
ये ठीक है, आप सच बोलते हो, अच्छी बात है, लेकिन ढिठाई की हद हो गई। एक की नमाज नहीं पढ़ते हो, दूसरा अपने आप को नेक कहते हो कि सच बोलता हूँ इसलिए नहीं। नहीं, 5 टाइम की नमाज हमारे ऊपर फर्ज है। तो चाहे कितने ही आप बिजी हों, आपको चाहिए कि 5 टाइम की नमाज खुशू और खुजू के साथ और हर एक रुकन को अदा करते हुए पढ़ो। यहाँ पे ये नहीं फरमाया कि बेनमाजियों के लिए, फरमाया ऐसे नमाजियों के लिए हलाकत है जो अपनी नमाजियों की अदायगी से गाफिल हैं, जो कभी, जैसे अभी मैंने आपको बताया, कभी पढ़ ली कभी नहीं पढ़ ली, कभी पढ़ी तो बस ऐसे ऐसे कोई बंदा देख लिए तो पढ़ ली, ये बात दुरुस्त नहीं। और अगर पढ़ते हैं तो फिर रियाकारी के तौर पर अगली आयत आती है, अल्लज़ीना हुम युराऊन, वो रियाकारी करते हैं। मतलब लोग होते हैं तो अच्छी नमाज पीछे तो नहीं, ये ऐसे जो नमाजी हैं उनको अल्लाह ने फरमाया हलाकत है, हलाकत है, हलाकत है। वयमनऊनल माऊन, और मांगने से भी नहीं देते रोजमर्रा की चीजें। यहाँ पे हमें रियाकारी से बचना चाहिए। अगर हम नेक काम अल्लाह की फजल से करते हैं, उसमें खलूस नीयत शामिल नहीं होता, लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, नामवरी करते हैं, उससे दुनियावी मुफादात ही सिर्फ हासिल होंगे। अगर आपका मकसद रब की रजा हो और ये हो कि मैं अल्लाह को राजी करना चाहता हूँ, फिर साथ आपको दुनिया की इज्जत भी मिल जाएगी और रब भी राजी हो जाएगा। जब रब राजी तो फिर बात खत्म। और फिर इसके अलावा जो चीज आपके पास होती है, अगर कोई मांगे तो दे दें। हाँ, मांगने वालों को भी चाहिए होते है थोड़ा देहात से काम नहीं। मुसलमान गैरतमंद होता है, गैरतमंद होता है, लेकिन अगर कोई गैरतमंद बंदा मजबूरी के तहत मांग रहा हो इस्तेमाल की चीज, तो देने वाले को चाहिए वो खुले दिल के साथ दिया करे। देने वाले को चाहिए खुले दिल के साथ दे। लेकिन यहाँ पे क्या कि हलाकत हो उनके लिए, कौन कौन से लोग जो नमाज से गाफिल हैं, अगर नमाज पढ़ते हैं तो रियाकारी करते हैं और मांगने की चीज भी नहीं देते। सूरतुल कौसर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर, बेशक हमने आपको जो कुछ अता किया वो बेहदो हिसाब अता किया। कितना किया ये अल्लाह जाने, उसका नबी जाने, देने वाला जाने तो लेने वाला जाने। देने वाले की हद नहीं और लेने वाला भी बहुत ही करीम है। इसकी बहुत खूबसूरत तफासिर आई हुई है। हाल ही में इसको इतना कहूंगा, जैसे सईद बिन जुबैर ने अर्ज किया कि लोग तो कहते हैं कि कौसर जन्नत की एक नाम का नहर का नाम है, तो आपने फरमाया वो भी तो इस खैर कसीर में से है। इसके अलावा बहुत सारे खजाने, बहुत सारी चीजें, ज़ाहिरी बातनी नेमतें कौसर में शामिल हैं। ज़ाहिरी बातनी नेमतों से, ज़ाहिरी नेमतों से मुराद दुनिया और आखिरत की भलाइयां में है, और बातनी नेमतों से मुराद, बाज लोग कहते हैं अलूमे दुनिया, जो अल्लाह ने इल्म अता किया वो भी है। बहरहाल ये महबूब की बहुत बड़ी सिफ्त है। क्या कहा, मैंने थोड़ा नहीं दिया। लोगों, तुम मेरे नबी के इल्म को भी तोलने बैठ गए, मेरे नबी के इख्तियार को भी तोलने बैठ गए, तुमने अपने मुताबिक अपने नबी को जान लिया। तुम मेरी नजर से देखो, वो मेरा महबूब है, मैं देने वाला वो लेने वाला, क्या बेहद हिसाब अता किया। फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, बस आप नमाज पढ़ा कीजिए अपने रब के लिए और कुर्बानी दें उसी की खातिर। इन्न शानिअका हुवल अबतर, यकीनन आपका जो दुश्मन है वही बेनामो निशान रहेगा। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब फजल फौत हुए थे तो इन जालिमों ने बगलें बजाई थी कि अब तो उनका कोई नाम लेवा नहीं, लेकिन जिन्होंने बगलें बजाई थी उनको तो कोई याद नहीं करता। महबूब के तराने घर घर में गाए जाते हैं। बस बंदे की अपनी सोच के मुताबिक हो, जैसा वो सोचता है। लेकिन अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंद होता तो फिर नबूवत का सिलसिला खत्म कैसे हो सकता था। पहले अंबिया को तो जब बेटे दिए तो उन नबूवत का सिलसिला भी जारी हुआ, तो यहाँ पे तो नबूवत के सिलसिले को खत्म करना था। बाहर तौर पर अभी भी बहुत सारे कमजोर लोग होते हैं जो खामखा की तकलीफ पहुंचाते हैं। अगर हम उनसे बचना चाह रहे होते हैं तो असर की जो नमाज होती है, शुरू की 2 रिकतों में हम लोग पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह के साथ कोई सूरत मिलाते हैं, तो उसमें पहली रिकत में वल असर इन्नल इंसाना, और दूसरी इन्ना आतैना कल कौसर अगर पढ़ें तो फिर हमारे दुश्मन भी बेनामो निशान होंगे, हमें दुश्मनों से अल्लाह
बचा लेगा, हमें दुश्मनों से अल्लाह बचा लेगा। तो ये आप ज़रूर करें। और फिर ये जो नमाज है इसकी तरफ यहाँ भी है कि नमाज पढ़े अपने अल्लाह के लिए। किसको मुखातब किया जा रहा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और महबूब ने भी इतना हक अदा किया कि पाँव मुबारक सूज जाते थे, अर्ज किया जाता था इतना क्यों? तो रसूलुल्लाह इतना खूबसूरत फरमाते थे कि मैं अपनी रब की बेपाया नेमतों पर उसका शुक्र ना अदा करूं, उसका शुक्रगुजार बंदा नहीं बनूं, तो सारी उम्र खुशी और खुजू के साथ नमाजों में गुजारी। अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम नमाज नहीं पढ़ते, उन्हें भी शर्म करनी चाहिए। और वो लोग जो कहते हैं हम अल्लाह वाले हो गए हैं, जो 2 नंबरे लोग हैं और फिर वो नमाज नहीं पढ़ते, तो ये गलत है। मैंने आपको बारहा बताया, अगर कोई बंदा उड़ के भी दिखा दे, हवा में परवाज करके भी दिखा दे, अगर वो शरीयत मुताहरा का पाबंद नहीं है, अगर वो शरीयत मुताहरा के मुताबिक नमाज रोजा जो फराइज है उसको पूरा नहीं करता, तो फिर उनकी पैरवी करने वाले भी गुमराह होते हैं। 1 नंबर लोगों की पैरवी की जा सकती है क्योंकि सूरह फातिहा में इब्तदा में इनाम याफ्ता लोग वही कहलाते हैं। सूरतुल काफिरून, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल या अय्युहल काफिरून। आप फरमा दीजिए ऐ काफिरो, ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं परस्तश नहीं किया करता उन बुतों की जिनकी तुम परस्तश करते हो। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और ना ही तुम इबादत करने वाले उस खुदा की जिसकी मैं इबादत किया करता हूँ। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और ना ही मैं कभी इबादत करने वाला हूँ जिनकी तुम पूजा करते हो। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और ना तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत किया करता हूँ। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। बेवकूफ़ इंसान जब सामने आ जाए और जो गलत काम खुद करते हों और खामखा के पैसे करें, तो आज भी यही असूल है, उन्हें कहा जाए तुम्हें तुम्हारा दीन, हमें हमारा दीन, उलझने की बजाय। सूरतुन नस्र, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह, जब अल्लाह की मदद आ पहुंचे और फतह नसीब हो जाए। वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, और आप देख लें लोगों को कि वो दाखिल हो रहे अल्लाह के दीन में, एक एक नहीं फौज दर फौज दाखिल हो रहे हों। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, तो उस वक़्त आप अपने रब की हमद करते हुए उसकी पाकी बयान कीजिए और अपनी उम्मत के लिए रब्बे ज़ुल जलाल से मग़फ़िरत तलब कीजिए। जब बहुत सारी कामयाबी मिल जाए, अभी बहुत बड़ी बदनसीबी है कि हमें कोई कामयाबी मिलती है तो हमारी गर्दनों में सरिया आ जाते हैं, अकड़ आ जाती है। वो ये बात दुरुस्त नहीं, मेरे नबी की सुन्नतों में से है। जब जब फतह हुआ था मक्का, तो इतने ज्यादा लोग थे लेकिन महबूब की गर्दन में कोई अकड़ नहीं थी। उनके लबों पे रब्बे जुल जलाल रऊफुर रहीम परवरदिगार के शुक्राने के अल्फाज थे, कोई तकब्बुर नहीं था। और अभी हमारी बदनसीबी, हमें कोई कामयाबी मिलती है तो हम सबसे पहले अल्लाह से दूर होते हैं। नहीं, ये महबूब की सुन्नतों में से है। जब अल्लाह आपको कोई भी कामयाबी दे, मैं तो बहुत सारे लोगों को देखती हैं खाली नमाज पढ़ते हैं उस पे अकड़, कोई कामयाबी दुनियावी मिलती है उस पे अकड़, नहीं, ये सारे अल्लाह की तरफ से। कोई फतह दुनियावी हो किसी किस्म की हो तो हमें फातिह मोहम्मद को देखना चाहिए। हमें रब्बे जुल जलाल की ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि जब भी आपको कामयाबी मिले तो अल्लाह की हमद बयान करनी चाहिए और फिर अपने लिए इस्तग़फ़ार पढ़नी चाहिए। हमारे मुस्तफ़ा करीम बाज़ अहादीस में 70 दफ़ा, बाद में कम अज़ कम 100 दफ़ा तक के महबूब पढ़ते थे ताकि उम्मत शर्मिंदगी महसूस नहीं करे और इस्तग़फ़ार करा करे। इस्तग़फ़ार करनी चाहिए हमें और अल्लाह का ज़िक्र सुबह और शाम और नमाज के साथ-साथ हमें करना चाहिए। इन्नहू कान तव्वाबा, बेशक वो बहुत तौबा कबूल करने वाला है। सूरतुल लहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, टूट जाए अबू लहब की दोनों हाथ
اور وہ تباہ و برباد ہو گیا. ٹوٹ جائیں کیوں ٹوٹ جائیں؟ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے رشتہ داروں کو بلایا تھا، دین کی طرف جب بلایا تھا، اور وہاں پہ ابو لہب بھی تھا. ابو لہب بد نصیب نے جب دیکھا کہ پوچھا کیوں بلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس لیے بلایا ہے. تو اس نے انگلی کر کے محبوب کی شان میں گستاخی کی تھی، اور محبوب کی شان میں گستاخی جیسے ہی کرتے گئے تو کوئی دیکھیں کسی نام پہ اس طرح اللہ نے نہیں ریئیکٹ کیا جتنا اس کی اس ایک انگلی اس نے کی. تو رب ذوالجلال نے کیا فرمایا کہ تمہارے ابو لہب تو ایک انگلی کرتا ہے تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، تو ہلاک ہو جائے، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. تو ابھی اس سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب باری آئے تو ہمیں بھی سنبھل کے بولنا چاہیے، اپنے لہجوں میں، اپنے الفاظوں میں، اپنے ہر ایک چیز میں اپنے محبوب کی تعظیم کا خیال کرنا چاہیے. اللہ کو اپنا محبوب اتنا پیارا ہے، ایک انگلی کیا اس ظالم نے اٹھائی تھی، پوری سورہ مبارکہ اس کے نام پہ نازل کر دی اور رہتی دنیا تک ایک قانون بنا دیے جو میرے نبی کی عزت کا خیال نہیں کرتا میں رب اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہوں. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کوئی فائدہ نہ پہنچایا اسے اس کے مال نے اور جو اس نے کمایا. سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ جھونکا جائے گا، کدھر؟ شعلوں والی آگ میں جھونکا جائے گا. وہ ظالم جو اتنا بڑا بنتا تھا، بڑا رئیس بنتا تھا، صاحب اولاد بنتا تھا، رب ذوالجلال کیا فرما رہے ہیں کہ اس کو آگ میں جھونکا جائے گا. وامرأتہ، اور جو اس کی بیوی ہے نا بد نصیب، اس کو بھی، اس کا نام اروا تھا اور کنیت ام جمیل تھی، ابو سفیان کی بہن تھی. لیکن وہ ظالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی عداوت کرتی تھی، گھر میں کام والی نوکرانیاں موجود تھی لیکن محبوب کے تنگ کرنے کے لیے خاردار جھاڑیاں خود چننے کے لیے جایا کرتی تھی اور اللہ کو وہ بھی بڑی بری لگتی تھی. اس لیے تو فرمایا وہ نہیں خالی اس کی بیوی بھی حمالۃ الحطب، بدبخت ایندھن اٹھانے والی تھی، بدبخت ایندھن اٹھانے والی تھی. جب سورہ مبارکہ نازل ہوئی نا تو پھر اسے بڑا غصہ آیا. اس نے کیا کیا، مٹھیوں میں سنگریزے بھرے، رسول اللہ کی تلاش میں نکلی، جہاں ملیں گے میں ان پتھروں سے اس کی خبر لوں گی محمد کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس بیٹھے تھے، ساتھ خدمت میں حضرت ابوبکر صدیق تھے. حضرت ابوبکر صدیق نے جب اس کو آتے دیکھا تو عرض کی محبوبہ ام جمیل آ رہی ہے اور یہ یقیناً کوئی خباثت کرے گی. تو رسول اللہ نے فرمایا وہ مجھے دیکھ ہی نہیں سکے گی، اور پھر ایسا ہی ہوا، وہ قریب آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دے سکی اور بڑبڑاتی ہوئی چلی گیا. شاہ فرمائے جس آگ میں اس کا گستاخ خامن جلایا جائے گا اسی آگ میں وہ بھی جھونکی جائے گی. فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی، وہی رسی جو اٹھا اٹھا کے وہ لایا کرتی تھی نا اس کے گلے میں پڑ جائے گی. اور یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ وہ اسی کے پھندے کی وجہ سے وہ مر بھی گئی ظالم عورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد. اے حبیب، یہاں بڑا خوبصورت انداز ہے رب الجلال کی. اللہ خود بھی تو فرما سکتا لیکن کیا فرمایا محبوبہ، اپنے لفظوں سے میری توحید کی گواہی دو نا. کیسے؟ اے حبیب قل، اے حبیب فرما دیجیے، هو اللہ احد، وہ اللہ یکتا ہے. وہ اللہ، اے حبیب فرما دیجیے وہ اللہ یکتا ہے، وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ صمد ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا. کون؟ اللہ. نہ اس کو کسی نے پیدا کیا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے. توحید کے لیے اتنی خوبصورت یہ پوری آیات مبارکہ ہیں کہ بہت ہی پیاری. اس کا ایک فائدہ بھی بتا دوں. حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص آیا محبوب کے دربار میں، بارگاہ رسالت میں اپنی فقر کی، اپنی تنگ دستی کی شکایت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو اپنے گھر میں داخل ہو، اگر وہاں کوئی موجود ہو تو اس کو سلام کہو، اگر کوئی موجود نہ ہو تو مجھ پر سلام بھیجو، اور پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو.
اس نے اسی پر عمل کیا، اس ہدایت پر، تو اللہ پاک نے ان کے رزق میں اتنی فراوانی کی، گھر تو گھر رہ گیا، وہ محلے والوں میں بھی بانٹا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن دینار جو امام حدیث ہیں، سیاستہ کی مصنفین نے ان سے احادیث روایت کی ہیں اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد کی ضمن فیضا دخل تم والی جو آیت ہے اس کے تحت انہوں نے لکھا جب اپنے تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے محبوب پر ضرور سلام بھیجو، اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ اگر گھر میں کوئی نہ ہو، نہیں پہلے وہی طریقہ کہ اگر گھر میں ہو تو بندے کو سلام کو، اگر نہیں تو محبوب کے اوپر کیسے السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کہتے ہیں میرے گھر میں اتنی برکتیں تھیں کسی کے گھر میں نہیں ہو سکتی۔ سورہ فلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، آپ عرض کیجیے، آپ اتنا انداز خوبصورت ہے محبوبہ، آپ عرض کیجیے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے پروردگار کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا، ومن شر غاسق اذا وقب، اور خصوصاً رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، کیونکہ اندھیروں کے اندر ہی سارے جرم ہوتے ہیں، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان کے شر سے جو پھونکے مارتی ہیں گرہوں میں، یعنی جادو ٹوٹ کے کرنے والی، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور میں پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے، کیونکہ یہ بہت بڑی برائی ہے، بہت بڑا گندا کام ہے، حاسدوں سے اللہ ہر ایک کو بچائے۔ تو یہ دعا بھی مانگنی چاہیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کی شر سے جب وہ حسد کرے، اور حسد آپ کو پتہ ہے نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو۔ سورۃ الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، اے حبیب عرض کیجیے میں پناہ لیتا ہوں سب انسانوں کے پروردگار کی، ملک الناس، سب انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، سب انسانوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، بار بار وسوسہ ڈالنے والے، بار بار پسپا ہونے والے کے شر سے، یعنی شیطان انسان کے اندر جو ڈالتا رہتا ہے وساوس، ان کے بارے میں ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسے ڈالتا رہتا ہے لوگوں کے دلوں میں، من الجنت والناس، خواہ وہ جنات میں سے ہو خواہ انسان۔ جنات بھی جیسے ہمارے دلوں کے اندر خام خواہ کے وساوس آتے رہتے ہیں، وہ بھی، اور جو لوگ ہیں شیطانوں کا روپ دھارے ہوئے ہوتے ہیں، جو لوگوں کو غیر یقینی کیفیات دیتے ہیں، جو بہت لوگوں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، چاہے کسی بھی طریقے سے ہو، تو دونوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ابھی میں چند ایک اور باتیں بھی بتا دوں، مثلا ہمیں شک ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر جادو ہے یا کچھ ہمارے گھر میں کچھ ہوا ہوا ہے، تو بہتر ہوتا ہے، میں نے 12 آپ کو بتایا کہ سورہ فاتحہ پہلا الف لام میم والا رکوع، آیت الکرسی، اور پھر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور چاروں پھل آپ پڑھ کے اپنے اور سارے گھر کے اوپر پھونک دیں گے تو اللہ آپ کو اپنی پناہوں میں رکھے گا اور کوئی چیز آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گی۔ لیکن آپ کے ذہن میں یہ بھی بات ہونی چاہیے کہ جادو ٹوٹکے 2 نمبر چیز ہے، اللہ کا کلام 1 نمبر چیز ہے۔ 1 نمبر چیز میں طاقت زیادہ ہوتی ہے، یا آپ مجھے خود بتائیں 2 نمبر چیز میں؟ یقیناً 1 نمبر چیز ہی افضل الہدا ہوا کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين دعا مانگتے ہیں اپنے ہاتھ اٹھا کے اپنے کریم رب سے مانگتے ہیں جو سب سے بڑا داتا ہے جو سب کچھ دینے والا ہے جو اپنے بندوں کو بن مانگے بھی دیتا ہے اور مانگنے پہ بے حساب دیتا ہے اور وہ داتا ایسا ہے جس کو مانگنا اچھا لگتا ہے کوئی دنیا کا بادشاہ نہیں جو کہ مجھ سے مانگو میرا رب کہتے ہیں مانگو مانگنا ہماری ضرورت ہے اور سارے مل کے اپنے رب ذوالجلال سے مانگتے ہیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أجرني من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل جزء من القرآن جزاء.
اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا. فاكتبنا على التمام وارزقنا أداء بالقلب واللسان لحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان. کریم ربا جو کچھ ہم نے پڑھا اس کو اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرما، ہماری اس کاوش کو منظور و قبول فرما. مولا کریمہ جنہوں نے اس کام کو کرنے میں میرے ساتھ تعاون کیا، مولا کریمہ اس کام کو بھی قبول و منظور فرما، اور ان کی اس کاوش کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرما. ہم سب نے جتنی کوششیں کی، جنہوں نے سنا، جنہوں نے ہم ساروں نے کیا، اس کو اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرما. اس کا ثواب ہدیتاً تحفۃً مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے ہیں، منظور و قبول فرما. تمام صحابہ کرام اجمعین، تابعین، تبع تابعین، اپنے پرائے زندہ مردہ جن کو کوئی احسان ثواب کرنے والا نہیں، ان کو بھی پیش کرتے ہیں، منظور و قبول فرما. کریم ربا ختم قرآن کے بعد جو دعا ہوتی ہے وہ یقیناً قبول ہوتی ہے. مولا ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لینا مولا کریمہ، جن کی جو حاجات ہے خود پوری فرما. ہم سب کو قلبی اور ذہنی سکون عطا فرما. مولا ہمارے گھروں میں اتفاق، اتحاد، محبت، ہمدردی پیدا فرما. مولا کریمہ ایک ہی گھر کے رہنے والے، ایک ہی والدین کے بچے ایک دوسرے سے نالاں اور بیزار ہیں. مولا ہمارے دلوں میں اپنی اور رشتہ داروں کی محبت پیدا فرما، اپنے اور اپنے محبوب کی بھی محبت پیدا فرما، قرآن کریم کی بھی محبت پیدا فرما، عزیز و اقارب کی بھی محبت پیدا فرما. مولا کریمہ تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. مولا کریمہ تمام بے روزگار جو نوجوان طبقہ ہاتھوں پہ ہاتھ دھرا بیٹھے، ان کے روزگار کے اسباب پیدا فرما. جن کی نوکریاں لگی ہوئی ان کی نوکریوں کی خود حفاظت فرما. مولا چاہے ریڈیو والے، چاہے نئی فیکٹریوں والے، چاہے بڑے بزنس والے، مولا سب کے رزقوں میں برکتیں ہی برکتیں نازل فرما، انہیں کامیابیاں ہی کامیابیاں عطا فرما. مولا ہمارے مردوں کو اپنے گھر میں سرخرو فرما، اپنے عورتوں کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لے. ہم عورتوں کو بھی اپنے شوہروں کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. مولا کریمہ ہم پہ تو اپنا فضل، اپنا کرم فرما، اپنا فضل، اپنا کرم فرما. مولا کریمہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اور تو ہم سے راضی ہو جا. ہمارے صغیرہ، ہمارے کبیرہ، ہمارے چھوٹے، ہمارے بڑے، ہمارے ظاہری، ہمارے باطنی جتنے گناہ ہیں مولا تیرے سامنے کیے. مولا تو غفور الرحیم ہے، مولا تو تواب الرحیم ہے. مولا ہمارے گناہ مانا بہت زیادہ، مولا تیری رحمت ہے اس سے بھی زیادہ، مولا تیری رحمت ہے اس سے بھی زیادہ. مولا تجھے اپنے اس نام کی سکتی، تو غفور الرحیم کے نام کی سکتی، تواب الرحیم کے نام کی سکتی. مولا ہماری تمام گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہ نہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. مولا ہمیں اپنے صالحین کی صف میں شامل فرما. مولا کریمہ ہمیں اپنی صالحین کے صف میں شامل فرما. مولا کریمہ ہمیں 5 ٹائم کی نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. ہر رکن کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہر رکن کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. مولا کریمہ ہمیں قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنے، پڑھانے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق نصیب فرما. رسول اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ہمیں اور ہماری نسلوں کو اشکان مصطفیٰ میں شامل فرما. محبوب کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے. مولا کریمہ محبوب کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے. تو بے اولاد جن کی جھولیاں خالی ہیں مولا، مولا تو کون کہے گا تو فیکون ہو جائے گی. مولا خالی جھولیوں والوں کو جھولیاں بھر دے. مولا تو کون کہے گا تو فیکون ہو جانی ہے. مولا زمانے کے سامنے عورتوں کو بڑی ندامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے.
مولا تو سب کے دلوں کے حالوں سے آشنا ہے. تیرے آگے جب بھی ہاتھ اٹھائے جاتے مولا کبھی تو نے خالی نہیں لوٹائے. مولا یہ بھی دعا سن لے. مولا یہ بھی دعا سن لے جنہوں نے مجھے کہا یا میرے عزیزوں کرم میں جن کی اولاد نہیں. مولا سب کو جھولیاں بھر دے. جن کی بیٹیاں نہیں انہیں بیٹیاں عطا فرما. جن کے بیٹے نہیں انہیں بیٹی عطا فرما. ہر ایک کو مولا ملی جلی اولاد نصیب فرما. نیک اور صالح مولا نیک اور صالح سب کو اولاد نصیب فرما. جن کو مزید کی طلب ہے انہیں مزید بھی عطا فرما. جن کو بچے دیے ہوئے ان کے بچوں کی صحتوں کی حفاظت فرما. جان کی مال کی عزت ابرو کی ہماری حفاظت فرما. اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا ہمیں نصیب فرما. اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا کا طریقہ ہمیں عطا فرما. قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لے. قیامت والے دن اپنے بچوں کی وجہ سے اپنی ذات کی وجہ سے پکڑ کی وجہ سے مولا ہمیں بچا لے. قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ٹھہرا. ہمارے والدین پہ خصوصی کرم فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور ہمارے والدین کو قلبی اور ذہنی سکون عطا فرما. اپنے اولاد اور عزیز و اقارب کی طرف سے ٹھنڈک عطا فرما. ان کو جو بیماریاں مولا سے شفائی کاملہ نصیب فرما. انہیں شانوں کی زندگی اور ایمانوں کی موت نصیب فرما. مولا ہم سب کو شانوں کی زندگی اور ایمانوں کی موت نصیب فرما. تمام امت محمدیہ پہ خصوصی کرم فرما. مولا ہمارے پاکستان پہ خصوصی کرم فرما. مولا میرے نبی کا امتی جدھر جدھر ہے مولا سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. جو بیٹیوں یا بیٹوں کے رشتے کے معاملات میں پریشان ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. ان کو زندگی کے بہترین ساتھی عطا فرما. جن کی شادیاں ہو چکی ہیں مولا ان کے گھروں کو آباد فرما. مولا آباد فرما. مولا آباد فرما. جو میاں بیوی آپس میں ناچاکیوں میں رہتے ہیں مولا ایک دوسرے کی سمجھ عطا فرما. ایک دوسرے کی برداشت کی قوت عطا فرما. جن کے دلوں میں ایک دوسرے کی نفرت ہے ان کے میں محبتیں پیدا فرما. اور جن کی آپس میں محبت ہے ان کی محبتوں میں اضافہ فرما. مولا گھروں کو جنت کا گہوارہ بنا دے. ہمارے گھروں پہ خصوصی کرم فرما. خصوصی کرم فرما. خصوصی کرم فرما. مولا کرما جو جائز ناجائز مقدمات میں پھنسے ان کو خلاصی نصیب فرما. ہمارے تمام کام مولا سب کاموں میں برکتیں ہی برکتیں نازل فرما. عرش اور فرش پہ مقبول فرما. مولا عرش اور فرش پہ مقبول فرما. ہمارے تمام اداروں کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما. جو کام ہمارے پینڈنگ ہیں ان کے چلنے کے اسباب پیدا فرما. اور جو ہمارے ساتھ معاونین ہیں مولا پاک ان کو بہت ساری کامیابیاں عطا فرما. مولا میں تو ہمیشہ دعا کرتی جو تیری رضا کے لیے مجھ سے پیار کرتے مولا تو ان سے پیار کرنے والا ہو جا. جو میرے ساتھ تعاون کرتے مولا ان کے کام تو اپنے ذمہ کرم پہ لے لے. چاہے یہاں بھی جنہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا یا جو لوگوں تک پہنچانے میں جنہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا جو پوسٹیں تیار کر کے میرے لیے یہ سارے اسباب کر رہے ہیں. جو ہمارے پاکستان میں ادارے ہیں جو وہاں پہ ہمارے ساتھ اساتذہ کرام ہیں یا جو مفتی سنان صاحب ہے اور جتنے علماء کرام ہیں اور یہ سارے جو میرے ساتھ تعاون کرے مولا پاک ان کے سارے کام اپنے ذمہ کرم پہ لے لے. مولا جو میرے اپنے قاری صاحب میرے اپنے ہسبینڈ ہے جو میرے ساتھ اتنا تعاون کرے اللہ پاک ان کو بھی قلبی اور ذہنی سکون نصیب فرما. مولا کریمہ ہم سارے مل کے تیری رضا کے لیے کام کرے مولا اس کو اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرما. مولا منظور و قبول فرما. منظور و قبول فرما. اور اس کام کو ہمارے مرنے تک جاری فرما اور مرنے کے بعد توشہ آخرت میں شامل فرما. اسی کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے. مولا یہ نوکری تیرے فضل تیرے کرم سے مولا اس نوکری کی حفاظت فرمائی. مولا جو تو چاہتا ہے تو نوکری لیتا ہے مولا تو چاہے تو تیرے نوکروں میں کمی نہیں تو چونٹیوں سے بھی کام لے سکتے. تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنی نوکری میں رکھا ہوا ہے. مولا ہماری اس نوکری کی حفاظت فرمائے. مولا اپنے نوکروں میں سدا شامل فرمائے. مولا سدا نوکروں میں شامل فرمائے.
مولا اپنے نوکروں میں شامل فرمائی رکھے، مولا ہماری حفاظت خود فرمائی رکھے، جب تک زندہ رہے مولا ہماری نسلیں یہ کام سدا وہ کرتے رہے، مولا تیری رضا والے کام سدا کرتے رہے، سدا کرتے رہے، اے کریم ربا ہمیں ریاکاری سے بچا لے، مولا ہمارے قول و فعل میں کوئی تضاد نہ ہو، ہمیں باعمل مسلمان بنا دے، حسدوں کے حسد سے بچا لے، شریروں کے شر سے بچا لے، اور جتنے جادو ٹوٹکے والے ان سب کے شروں سے بچا لے، بے شک تو ہی بچانے پہ قادر ہے مولا کریمہ، مولا اس زندگی کو آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے، ہماری زبانوں کو نور کر دے، ہمارے کانوں کو نور کر دے، انگ انگ کو نور کر دے، ہمارے دلوں میں نرمیاں پیدا فرما، زبانوں میں محبتیں پیدا فرما، دلوں میں جو قدورتے ہیں ان کو دور فرما، مولا ہمارے انگ انگ کو ہر گند سے صاف کر دے، مولا ہر گند سے صاف کر دے، مولا ہر گند سے صاف کر دے، مولا کریمہ بس تو ہم سے راضی ہو جا، یہ رمضان خالی رمضانی نہ بنے، مولا پورا سال تیرا ہوتا ہے، ہمیں ربانیوں میں شامل فرما، مولا وہ لوگ جو پورا رمضان میں اچھی تیاری کرتے ہیں لیکن آخری دن وہ سارا کچھ چھڑا دیتے ہیں، عید والے دن ہی، مولا ان کو پہ خصوصی کرم فرما، مولا خصوصی کرم فرما، مولا خصوصی کرم فرما، مولا تمام بیمار جس طرح بھی ہے سب کو شفا کاملہ نصیب فرما، مولا میں نے تو اپنے انداز سے مانگا تو اپنے شایان شان طریقے سے عطا فرما، میں نے تھوڑا مانگا تو بے حساب عطا فرما، میں نے اپنے انداز سے تو اپنے انداز سے عطا فرما، جو لوگ مجھے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں مولا ان سب کو قلبی اور ذہنی سکون کے ساتھ ان کے حاجات کو پورا فرما، مولا تو ہم سب سے راضی ہو جا، اور ہمارا یہ کام مولا رہتی دنیا تک رہے، رہتی دنیا تک رہے، رہتی دنیا تک رہے، ہمارے کاموں میں برکتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، مولا جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے سب کی قلبی اور ذہنی سکون کا سامان پیدا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی حاجات کو پورے فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل فرما، بے شک تو ہی دینے پہ قادر ہے، ہم وہ مانگتے ہیں جو ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، ہر اس چیز سے پناہ مانگتے جسے ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد مظهر لطفه ونور عرشه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين، وصلى الله تعالى على محمد وسلم تسليما كثيرا كثيرا، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم، وصلى الله تعالى على محمد، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، ہمیشہ دعاؤں کی درخواست ہے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔